बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक गांव की औरत की दुख भरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और सबक आमूज कहानी है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सायरा एक छोटे से गांव की एक गरीब मगर हौसलामंद औरत थी। इसका शौहर कई साल पहले एक बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो चुका था और अब सायरा ही अपने 2 बच्चों की वाहिद सहारा थी। जिंदगी की सख्तियों ने उसे कमज़ोर नहीं किया था, बल्कि वो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत होती जा रही थी। सायरा गांव के सरकारी स्कूल में सफाई का काम करती थी। हर सुबह सवेरे वो उठती, नमाज पढ़ती, कुरान तिलावत करती, फिर अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती। वो खुद भी वही जाती, झाड़ू लगाती, कमरों की सफाई करती, फर्नीचर धोती और स्कूल के सहन को चमका देती। बच्चों के लिए साफ सुथरा माहौल देखकर उसे दिली खुशी मिलती थी। स्कूल के तमाम उस्ताज़ सायरा की मेहनत को देखकर इसकी इज्जत करते थे। बाज़ औक़ात वो इसकी मदद के लिए कुछ पुराने कपड़े या खाने पीने का सामान दे देते। सायरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतरीन जिंदगी गुजारे। वो चाहती थी कि इनका मुस्तकबिल इसकी तरह मुश्किलात से भरा न हो। शाम को जब सायरा काम से लौटती तो थकन के बावजूद अपने बच्चों के साथ बैठकर उनका होमवर्क कराती। वो खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर अपने बच्चों को पढ़ाई में मदद देने के लिए इसने चंद बुनियादी चीजें सीख ली थी। वो अक्सर अपने बेटे हसन और बेटी आयशा को नसीहतें करती, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें वो तकलीफ न सहनी पड़े जो मैंने सही है। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर ने सायरा को अपने कमरे में बुलाया। पहले तो वो घबरा गई, मगर फिर हैरत से इसकी आंखें नम हो गई जब हेडमास्टर ने उसे बताया कि स्कूल की इंतजामिया ने फैसला किया है कि सायरा के बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात स्कूल उठाएगा। ये खबर इसके लिए किसी ख्वाब से कम न थी। सायरा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। इसने अपने बच्चों को गले लगाया और दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया। वो जानती थी कि जिंदगी आसान नहीं, मगर जब नीयत सच्ची हो और मेहनत जारी रखे तो रास्ते जरूर बनते हैं। वक्त तेजी से गुजरता गया और सायरा के बच्चे मेहनत से पढ़ते रहे। कई साल बाद हसन एक उस्ताद बन गया और गांव के इसी स्कूल में पढ़ाने लगा, जबकि आयशा एक नर्स बनकर करीबी शहर के हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी। वो दिन सायरा के लिए सबसे बड़ा इनाम था। अब गांव में सब लोग सायरा की मिसाल देते कि कैसे एक माँ ने अपने हौसले, सब्र और मेहनत से अपनी किस्मत को बदला। वो आज भी स्कूल में काम करती थी, मगर अब इसकी आंखों में खुशी और फक्र की चमक थी। हसन और आयशा की कामयाबी के बाद सायरा के दिन बदल चुके थे, मगर वो अब भी वैसे ही मेहनती औरत थी। स्कूल में काम करना इसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं था, बल्कि वो उसे अपनी इबादत समझती थी। इसके दिल में हमेशा ये एहसास रहता था कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे तो कोई और सायरा की तरह मुश्किल में हो सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मसला पेश आया। गांव में एक ताकतवर जमींदार था जो गरीब लोगों को दबाने और इनकी जमीनें हड़पने के लिए मशहूर था। हसन, जो अब उस्ताद बन चुका था, हमेशा हक और इंसाफ की बात करता था। एक दिन इसने स्कूल में बच्चों को सबक दिया कि हक के लिए खड़ा होना चाहे हालात कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। ये सबक जमींदार के बेटे को पसंद न आया, क्योंकि वो हमेशा स्कूल में बदतमीजी करता और गरीब बच्चों को तंग करता था। जब हसन ने उसे रोका तो जमींदार को खबर मिली और वो गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने स्कूल के हेडमास्टर पर दबाव डालकर हसन को नौकरी से निकालने की धमकी दी।
جب سائرہ کو اس معاملے کا علم ہوا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حسن کی نوکری چلی گئی تو پھر میرے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، مگر پھر اس نے ہمت باندھی اور گاؤں کے کچھ سمجھدار بزرگوں سے جا کر بات کی۔ سائرہ نے سب کے سامنے کہا، اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو کل ہمارا کوئی بھی بچہ عزت کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ سائرہ کی باتوں نے لوگوں کے دل میں ہمت پیدا کر دی۔ پورے گاؤں نے مل کر زمیندار کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس معاملے کی خبر ضلع کے افسران تک پہنچ گئی اور آخر کار زمیندار کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حسن کو اپنی نوکری واپس مل گئی اور اسکول میں پہلے سے زیادہ آزادی اور انصاف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور حسن نے گاؤں میں ایک نئی تعلیمی تحریک شروع کر دی۔ اس نے اپنی بہن عائشہ کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا اسکول کھولا جہاں خاص طور پر ان بچوں کو پڑھایا جاتا جو غربت کے باعث تعلیم سے محروم رہ جاتے تھے۔ اس اسکول کا نام سائرہ امید اسکول رکھا گیا۔ جب سائرہ نے یہ نام سنا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ جو کبھی صرف ایک جا کروب تھی، آج ایک ایسے ادارے کی پہچان بن چکی تھی جو آنے والی نسلوں کی روشن مستقبل دینے کے لیے کھولا گیا تھا۔ کئی سال بعد جب سائرہ بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اسی اسکول کے ایک بینچ پر بیٹھی اپنے بچوں کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں جو جدوجہد کی وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ حسن اور عائشہ کی کامیابی صرف اس کی محنت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ اس کی ثابت قدمی، قربانی اور محبت کی جیت تھی۔ ایک دن سائرہ نے حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، میں نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ تم لوگ دوسروں کی زندگی بہتر بناؤ۔ اب میں خوش ہوں کہ میری محبت رنگ لے آئی۔ چند ماہ بعد سائرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ آج بھی اس سائرہ امید اسکول میں ہر نیا آنے والا بچہ اس ماں کی قربانیوں سے متاثر ہو کر اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کا عزم کرتا ہے۔ چلیے اب اور ایک دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ ایک دور دراز گاؤں میں دو سہیلیاں رہتی تھیں، زینب اور علیزہ۔ زینب ایک امیر زمیندار کی بیٹی تھی جس کا گھر وسیع حویلی کی مانند تھا اور ہر آسائش سے میسر تھی۔ دوسری طرف علیزہ ایک غریب کسان کی بیٹی تھی جس کے والد دن رات کھیتوں میں محنت کرتے تاکہ دو وقت کی روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ بچپن سے دونوں میں گہری دوستی تھی۔ وہ روزانہ ایک ساتھ کھیلتی، دریا کنارے بیٹھ کر خوب ہنستی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ زینب کو علیزہ کی سادگی، ہنر اور خوش اخلاقی بہت پسند تھی، جبکہ علیزہ زینب کی کشادہ دلی اور محبت سے متاثر تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، طبقاتی فرق نمایاں ہونے لگا۔ زینب کے گھر والوں کو یہ دوستی پسند نہ تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک زمیندار کی بیٹی کا غریب کسان کی بیٹی سے میل جول مناسب نہیں۔ ایک دن زینب کی ماں نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تمہیں نہیں پتہ کہ ہماری حیثیت کچھ اور ہے اور ان کی کچھ اور؟ تمہیں ایسی سہیلیوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ سن کر زینب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ علیزہ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے علیزہ سے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی دوستی نہیں توڑوں گی۔ علیزہ مسکرائی، مگر دل میں جانتی تھی کہ دنیا کے اصول الگ ہیں۔ کچھ عرصے بعد زینب کے والد نے اس کی شادی ایک بڑے شہر میں طے کر دی۔ علیزہ کو جب خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے زینب کے لیے دعا کی۔ کچھ ہی دنوں بعد زینب کی رخصتی ہو گئی اور علیزہ اپنی سادہ زندگی میں مصروف ہو گئی۔
कई साल बाद ज़ैनब एक दिन गांव लौटी। अलीज़ा अभी भी वही थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक गरीब किसान की बेटी नहीं बल्कि पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाने वाली एक आलिमा बन चुकी थी। जब ज़ैनब ने अलीज़ा को देखा तो फख्र से कहा, तुमने मुझसे ज़्यादा बड़ा मुकाम पाया है अलीज़ा, तुम लोगों के दिलों में जगह बना चुकी हो और यही असल अमीरी है। अलीज़ा ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दोस्ती वक़्त और हैसियत की मोहताज नहीं होती। ज़ैनब, तुम अभी भी वही मेरी सहेली हो जो कभी हुआ करती थी। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम दोनों दरिया के किनारे जाया करते थे? वहाँ बैठकर कितनी देर तक कहानियाँ सुनते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करते थे। वो दिन कितने खूबसूरत थे। हम अपने कपड़े धोते थे और फिर एक दूसरे पर पानी उछालते थे, हंसते हंसते निढाल हो जाते थे। दरिया की ठंडी हवा, पानी की छींटें और हमारी बेफिक्री, वो सब कुछ जैसे कल की ही बात लगती है। अलीज़ा कुछ देर के लिए खामोश रही, जैसे यादों में खो गई हो। ज़ैनब ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा और कहा, हाँ अलीज़ा, मुझे सब कुछ याद है। वो दरिया का किनारा, हमारी हंसी, पानी की मस्तियाँ, कहानियाँ, सब कुछ। मगर वक़्त कितना बदल गया है ना। अब वो बेफिक्री नहीं रही, न ही वो लम्हे जो हमें दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद कर देते थे। अलीज़ा ने आस्था से सर हिलाया, इसकी आंखों में नमी थी। हाँ ज़ैनब, वक़्त वाकई बदल गया है। अब वो सहूलियत नहीं कि हम बिना किसी झिझक दरिया किनारे जाकर बैठे और कहानियाँ सुनाए और वो मस्तियाँ करे। वो दिन कहाँ खो गए? जिंदगी ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है? ज़ैनब ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन दोस्ती तो अभी भी वही है। शायद वक़्त बदल जाए, लेकिन हम बदलने नहीं देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोबारा वो दिन वापस ला सकते हैं? अलीज़ा मुस्कुराई, जैसे कि उम्मीद की किरण देख ली हो। शायद हम पूरी तरह माजी में न जा सके, मगर हाँ, हम अपनी दोस्ती को जिंदा रख सकते हैं। एक दिन चलो दरिया किनारे चलते हैं। नहाने और कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं, बस बैठकर फिर वही कहानियाँ सुनेंगे, वैसे ही मजाक करेंगे। ज़ैनब ने पुरजोश होकर कहा, हाँ ये तो बेहतरीन होगा। हम वक़्त को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसे थोड़ा सा पीछे ज़रूर ले जा सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े, जैसे लम्हा भर को वही पुराने दिन वापस आ गए हों। ज़ैनब और अलीज़ा की मुलाकात के बाद दोनों ने गुजरते वक़्त को याद किया। ज़ैनब के लिए ये हैरत की बात थी कि अलीज़ा, जो कभी एक गरीब किसान की बेटी थी, अब पूरे गांव के बच्चों के लिए रोशनी की किरण बन चुकी है। ज़ैनब ने सोचा कि अगर अलीज़ा ने महज अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है, तो वो इसकी मदद कर सकती हैं ताकि ये नेकी का सफ़र मज़ीद आगे बढ़े। ज़ैनब ने अलीज़ा से कहा, क्यों न हम इस स्कूल को और बड़ा करें? गांव के और भी कई बच्चे तालीम से महरूम हैं। मैं माली मदद कर सकती हूँ और तुम उन्हें पढ़ाने का काम संभालो। अलीज़ा को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। वो हमेशा से चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम दे, मगर वसाइल की कमी आड़े आती थी। ज़ैनब के ताउन से स्कूल के लिए एक नई इमारत तामीर होने लगी और गांव के मज़ीद बच्चे तालीम हासिल करने आने लगे। मगर ये सब इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ बड़े जमींदारों को ये बात पसंद नहीं आई कि एक गरीब किसान की बेटी गांव के बच्चों को तालीम दे रही है। उन्हें ये लगता था कि अगर किसानों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक रात किसी ने स्कूल के दरवाजे पर धमकी आमेज़ा पैगाम चिपका कर दिया, यहाँ के बच्चे तालीम के काबिल नहीं, ये स्कूल बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। ये पढ़कर अलीज़ा घबरा गई, मगर ज़ैनब ने इसका हौसला बढ़ाया। हमें इन धमकियों से डरना नहीं चाहिए,
اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو یہ بچے ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں رہیں گے۔ زینب اور علیزہ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں اور باشعور افراد کو ساتھ ملایا اور انہیں تعلیم کی اہمیت سمجھائی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی سوچ بدلنے لگی اور وہ بھی اس مشن میں شامل ہونے لگے۔ کچھ ہی مہینوں بعد اسکول گاؤں کا سب سے اہم مرکز بن گیا۔ بچے جو پہلے کھیتوں میں کام کرنے پر مجبور تھے، اب کتابیں ہاتھ میں لیے اپنے خوابوں کی تعمیل کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ سالوں بعد جب زینب ایک بار پھر شہر سے گاؤں آئی تو اس نے دیکھا کہ وہی بچے جو کبھی تعلیم سے محروم تھے اور اب سب عالم بن چکے تھے، علیزہ جو کبھی کسان کی بیٹی کہلاتی تھی، اب پورے علاقے کی سب سے معزز شخصیت بن چکی تھی۔ زینب نے علیزہ کو دیکھ کر کہا، تم نے جو کچھ کیا وہ میں کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے سچ میں لوگوں کی زندگی بدلی ہے۔ علیزہ مسکرا کر بولی، یہ سب ہماری دوستی اور تمہاری مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ علیزہ نے زینب سے کہا، اصل دوستی وہی ہوتی ہے جو زندگی میں کچھ اچھا بدل سکے۔ یوں دونوں سہیلیوں کی کہانی ہمیشہ کے لیے محبت، قربانی اور سچی دوستی کی مثال بن گئی۔ مزید اسی طرح کے سبق آموز اور دلچسپ سٹوریز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔